шаҳри Душанбе, шаҳри тамоми умеду орзуҳои мо. ин маҳаллаест, ки мо дар он зиндагӣ мекунем. ин ман, номи ман Ширин ва имсол ман ба донишгоҳ дохил шуданиям. ин саргузашт аз ҳаёти оилаи ман қисса хоҳад кард, ки муносибати ҳамаи моро бо бисёр чизҳо, аз ҷумла ба пул, тағйир дод. ҳамаш аз он сар шуд, ки ману падарам барои харид ба дукон рафтем. рӯзи хуб офтобӣ буд. ҳеҷ хабаре аз ягон мусибат набуд. ака, ман чандин бор шуд барои пул назди шумо мебиёям. охири моҳ шуд, шумо мегӯед боз дертар хабар гир. бародари азиз, як ба савдоям нигоҳ кунед. ман ана қариб тамоми моламро ба мардум ба қарз медиҳам. охир вазъияти маро ҳам фаҳмед. ана хайр охи шумо вазъияти маро дидед. охир ҳар рӯз қарз мегиранд, хоҳиш мекунем. ака, як ҳафта муҳлат. яке дар бораи бори мо фаромӯш кун. ассалому алайкум. маблағи андозро пардохт накардед. кори нағз нашуд. хуш, муҳтарам андоз супоранда. ному насабатон чӣ буд? дада, биёд фақат ошпазем? ту чӣ мегӯй, духтарам? ҳозир меравӣ, вақти ки хоҳӣ мегирӣ. дугонаҳои ҳамсинфонро даъват кун. 17-солагӣ дар ҳаёт як бор аст. падарам бисёр одами саховатманд ва баъзан исрофкор аст. ӯ баъди бекории тӯлонӣ ҳанӯз одати беҳуда пулсарфкуниашро напартофтааст. сарфаҷӯӣ ва эҳтиёткорӣ хислати ӯ нест. як хешамо тӯй дорад. ягон тӯҳфа интихоб карда кун. ана падарам дар як лаҳза тамоми пулашро метавонад сарф кунад ё ба қарз диҳад. ассалому алайкум. шаҳ ба шаби табрик. мутаассифона ӯ ба гапу ақидаи атрофиён сахт аҳамият медиҳад. биё ягон мошинро ман кунем. ана такси холӣ рафт. азизам, куҷо сарасидем? ё каме дар ҳавои тоза сайр мекунем. майлаш, лекин пойафзол пойҳоямро мезанад. давиде! гирья кардаем. чуа мегӯяд? инам гирья дорад мегӯям. марда хай бобои ту мана марғам бор гирья накардам. мегӯям бобои таранги марғи ман тух медод.
Assalomu alaykum Karimjon. Salom. Kun doktoram iyi. Ama çi nakura. Fikrami دوستیم o zeri okto garb şude است. صبر کنید. قرضاتون رو کی برمیگردونید؟ انصاف دارید؟ از برای شما بر اینها مرا امروز سند جریمه زدند. یک بار قرض بگیرید، 2 بار قرض بگیرید، 3 بار من میفهمم. لیکن این خیلی بد هم نه. شما دائم همین کارا میکنید، پول در وقتش بر نمیگردونید. Karimjon. من پول رو بدیم. روزهای نزدیک حتما میارم. این گپایتون رو با اکسپدیتور ناظر انداز گوید. حاضر من شما بر این به انصافا رو در اینجا سررنگ کرده قید کنم؟ گوش کن. کی به انصاف؟ شما هی کریم تو با این گپا جواب میگویی. با این همه نیکایی که در حق تو کردم تو با من همیشه رفتار بکنی ها؟ اگر من نمی بودم این دوکانی تو اومد نبود. این ایده کی بود؟ شاید ایده شما باشد، لیکن مهنت و زحمت در اینجا کی کشیدگی؟ ها؟ من کشیدگی. شما به این یگان علاقمندی ندارید. ای کورنمک. کی کورنمک؟ با پسرت رحمت گوی که از سهمیه این دکان محرومت کرد؟ دادا جان التماس بیا خونه رویم. رفته دخترم. ساعت کی آدمگری شوید تو؟ کسی او را مجبور نکرده است. او خودش پولهایش را گردانده گرفت. تو هم قرض میگیری؟ اینجا مان. مایلش البته. حاضر. عزیز پدرت همراه شیرین ناومدند؟ نه. عجیب. دیر کردند. بچه‌ام زمینی که خریدیم از جای خوب به دست آمد. نقص شد که تو را گوش کردیم و خریدیم. نباشد پول در یگان کاری بیهوده می رفت. مایلش خودت رو احتیاط کن بچه‌م. این متهم باز ما را طعنه میکنه. با عوض همه نیکی هایم با من همین طور جواب میدهد. ما را در پیش مردم شرمنده کرد. دادا جان شما باز چیکار کردنید؟ من او را زدنی نیستم. اینا برادر نگاه کنه که زفر قرضدار ای روغن قرضدار گوش کن اومد. من دیگر پای رو به در مغازه نمیمونم. تو برا فهمیدی؟ من 2 پول پوزدگیت را گرداده میدیم و دکان خودم را میکشویم. بگذار همه دانند. در برابر تو مغازه را میکشم که دهانت باز مانه. یه جان تو رفته دخترم. فقط با شاید هیچ چیز نگویی. زیق بشم. مایلش دادا شما در باره کشودن دکان شوخی کردید؟ نه البته. من حالا با این ابله نشون میدیم. بعد پول را از کجا میابید؟ میابم. حالا از رفتارش پشیمان بشود. شما کجا شدید؟ یگان چی نخریدید؟ اوچه جان ما با خلاصه اومدیم که روز یکشنبه جشن میگیریم. مادرم خیلی خیرتمند است و از همه ما دیده بیشتر به سازیش میل دارد. چی که منو میترسانی؟ خاموش بکنم؟ اکا جان ما نقشه داریم. آخه نقشه داریم ما هم آخه شما فهمیدین سو داره نداره آخه. خاموش میکنم. شما خاموش میکنید. السلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. مرحمت گیرید.
навпухтам. фикр мекунам ки тамоми рӯз чизе нахӯрдед, хаста шудед. Марҳамат. ташаккур, хеле бомаза. баҳс дар бораи чӣ меравад? ӯ мехоҳад барқи моро хомӯш кунад. барои чӣ? апаҷон, мо нақша дорем. шавҳари шумо 2 моҳ шудааст ки пули барқ насупоридааст. як шумо нестед. ними деҳа пули барқ насупоридааст. охи манро аз кор пеш мекунам. рост мегӯед. ин камбудии мо аст. ҳаракат мекунем ки рӯзҳои наздик пардохт кунем. ташаккур барои фаҳмиш. марҳамат гиред, ин барои шумо. ташаккур ки мефаҳмед. хуш омадед. саломат бошед. мо ку пули барқро як тараф гирифта мондем. ту пардохт накардӣ? ту чӣ гулдони арӯз модро фаромӯш кардид? магар ӯ ба ин арзанда буд? ба ҳар ҳол ба ҳама маъқул шуд. ассалом. салом ӯзӣ. гир шед. ин азизи мо бепарво аст. фикраш фақат ба мошинаш. як бор намепурсад ягон чӣ лозим аст ё не. падарам дар мавриди азиз ҳақ аст, вале танҳо ӯро айбдор кардан мумкин нест. аз даврони кӯдакӣ волидон фарзанди деринтизорашонро аз ҳад муҳофизат мекарданд ва ӯро бо кори сахт озор намедоданд. ҳамеша ба ҷои ӯ тасмим мегирифтанд. дар натиҷа эҳсоси масъулияти бародарам коҳиш ёфт ва ғайр аз муҳоҷират ба амрико ҳадафи дигаре дар зиндагиаш вуҷуд надорад. азиз боре кор ёфт ки барояш хеле маъқул буд. барои пардохти ҷарима ва ҷуброни моликият падарам маҷбур шуд ки пулашро аз мағоза гирифта саҳмияшро аз даст диҳад. салому алайкум. шумо ба куҷо меравед? биёед мебарам. бачаҷон, шумо поин меравед? бале. моин мебаред? шумо меравед? рафтем набошед. бачаҷон, роҳро нигоҳ кунед. мерем?
بیا میشینه. ساز می شود. باز بارون. نگو این هوا بدیلم زد. زودتر با وطن برمیگشتم. جایت خوب است. اینجا اومده چیکار میکنی؟ عزیز، با مغازه چی شد؟ کدوم مغازه چی؟ اکی کریم. میگویم دادم با او جنجال کرده است. نمیدونم. من نوکک با او خوردم. با فکرم همش خوب است. کی گفت کی؟ از شناسویم. ها. اگه ما در همه جا بخبرو تو از همون لب دنیا از همه چی بخبر. دروغ میگن شناسو. خیر میلش. بگذار دروغ باشد. با خونه که رسیدی با من زنگ زن. نمیدونم برای چی با من جواب نمیدهند. خیر. من وقتم کم است. پدر و مادرم عزیز رو دیده کوشش کردند که در تربیت فاروق با این خطاگی‌ها راه ندهند. نسبت به عزیز فاروق بر وقتتر مستقل شد. الهی سفرات بفرست. در خواندن کسب کار برکت. الهی با سر بلند برگرد. سلام. او در خارج از کشور مشغول به تحصیل و کار است. فاروق خودش پول تحصیلش را کار میکند و به پدر و مادرم هم میفرستد. حتی به نزدیکی ما از پول او یک قطعه زمین هم خریدیم. حالا میبینید این زمین برای ما روزی میشه. ما در اونجا باغ بنیاد میکنیم. راست نگوی بچه مهرش. رحمت. بله بچه جون. خوب бача ҷон, ҳоло бадтар занг мезанам. Хуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Знаете, у нас теневая часть дома, и нам бы хотелось какие-то растения посмотреть, кому не нужно много света. Ага. Знаете, у нас есть замиокулкас. Да, вот. Замиокулкас. Много света не нужно. И очень хорошие, живые такие. Здорово. И еще другие варианты у нас. О, отлично, давайте посмотрим. Давайте. رحمت. زادروز مبارک. زادروز مبارک. سال تا سال شماره صاحبکاران موفق وطنی زیاد شده ایستاده است. نقطه‌های سودای خرد و بزرگ در تمام منطقه‌های جمهوری به میزبان در سطح بلند خدمت رسانی می‌کنند. از نظر متخصصان سال جاری امکانیت‌های وسیع برای رشد صاحبکاری فراهم آورده است. این بود خبرهای اقتصادی ما در این ساعت. تا برنامه‌های آینده. شیرین علاقه میدوند. من با خلاصه اومدم که ما باید تجارت را سر کنیم. ما دکان خودم رو میکشیم. پول از کجا میگیریم؟ شما در این باره عموما فکر نکنید. من خودم او را حل میکنم. بیهوده که زفر رو رنجوندی. با او با خوبی باید گپ میزدی. اکنون او مجبور می شود که از راه دور خرید کند. پگاه نزدش رو بخشش پرس. چرا ما باید
маҳз мағоза кушоем. кайҳони коро дар наша доштам. аҷиб, ман намедонистам. оё ту хароҷотҳои ояндаро фикр накардӣ? ҳозир вақти мағоза кушоӣ аст? кадом хароҷот? азизро мо бояд ҳарчи зудтар хонадор кунем. ширин ба донишгоҳ дохил мешавад. ба ҳамаи ин кор пул ҷамъ кардан дар кор. ба мо хароҷотҳои иловагӣ чӣ дар кор? ин дафъа муваффақ мешавем ва барои ҳамаи пул кор мекунем. ту тасаввур мекунӣ ки барои ба роҳ мондани савдо вақт лозим аст. пул ҳам надорӣ, ту ба чӣ умедӣ? бубин чӣ қадар одамони оддӣ мағоза мекушоянд, пул кор мекунанд. нахуд ман натавонам. метавонӣ, албатта метавонӣ, вале ин кор таваккалӣ нест. пешакӣ ҳамаро ба нақша гирифтан лозим. ҳас ҳама муҳим пул аст. ба фикрам дар ин кор саросима шудан дар кор нест. воҳима накун. майлаш мебинем. карим наход зафар дӯкони худаша мекушода бошада. оқибаташ ба хайр бошад. ки зафар чӣ магар шуморо намедонед? сафсата мегӯяд ба ғайр аз ваъдабозӣ дигар аз дасташ ягон кор намеояд. шумо киро мегӯед? ки сафсата мегӯяд? ки ту мегӯӣ зафар. зафар 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 бедор шав. ягон хоби бад дидӣ? хез об нӯш. об нӯш.